Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Ang ilang kita masayon sa kinahang ng mga impormasyon nga mao'y sukaranan sa labing maayong desisyon nga atong pagabuhaton. Kini base sa mga balita nga mogitim sa matagtak na, matag-adlaw ug sa tanang higayon. Sayra na ito kining tanan sa Balita Karon sa Super Radio. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon ug sa bisan asang parte sa kalibutan maabot ning atong pagsibya mga kapuso. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi diha kaninyo. Adlaw karon nga Sabado, petsa 28 sa buwan sa Hunyo tuig 2025. Ay edisyon sa atong newscast sa karong hapuna. Labing labas ug labing init nga mga balita mo akong heto din ha kaninyo dinhi sa atong newscast ang Double S sa Balita Karon. Ako inyong anchor woman Super Joan Gantalaw. Super Juan Gantalaw sa Balita Karon. May paminaw sa itong mga kapuso. Manuwag ta live sa radyo sa 999 kHz nga dayo sa radyo. Ug makita ta sa to ang Facebook live with the video mga kapuso. Pinagi sa to ang Facebook page ang DYWS Super Radio GMA. Ug sa to ang YouTube channel usab mga kapuso ang Super Radio DYSS 999 KZ. So ay paglangan mga kapuso, ano na ang atong mga headlines. Sa balita sa lokal, 42 anyos nga lalaki patay human kini po sila sa riding in tandem samtang nagkupot siyang apo dito sa Tagbilaran City, probinsya sa Bohol. Samtang dinhi sa Sugbo kapin o sagatos ka mga kawani sa dakbayan sa Sugbo gipasidunggan kagabi sa pasidungog sa Kakugi Award. Ito sa balita sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte giklaro nga wa sila ni apply og interim release sa Australia alang siyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang Malacañang niklaro nga wa nila gilimod ang bisan unsang tabang sa mga sektor nga nanginahanglan. O kato mga headlines sa Double S sa Balita Karon at ang isa tong pagbalik ang kumpletong detalye. Atong oras sa mga kapuso. Detalyado, komprehensibo sa Balita Karon. Super Radio Local News. Alas 5:44 na mga kapuso sa atong balita sa lokal. Patayong sa ka-42 anyos nga lalaki human kini po sila sa riding in tandem samtang nagkupot siya nga 2-week-old nga apo sa Purok 7F Ligason Street, Barangay Bool sa syudad sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol, pasado alas 7 kaganihang buntag. Ang biktima minyo taga Toledo City, Cebu, apan naa karon diha sa Barangay Bool sa Tagbilaran. Base sa investigasyon sa kapulisan nga samtang nagkupot ang biktima sa iyang 2-week-old nga apo, no, duha ka semana pang apo niya mga kapuso kalit kining gipusil sa maong riding in tandem. Uman sa pamusil daling misibat ang mga suspect paingon sa Barangay Dampas pagawas sa Tagbilaran.
Matod sa kapulisan, base usab sa ilahang gipagawas nga pamayag, pinagi silang social media page nga ang mga suspect nagsakay sa color blue ug white nga motor, fully covered ang ilang mga naong sa helmet ug bonnet, diin ang driver nagsulubog black jacket ug blue jeans, samtang ang iyang angkas nagsulubog pink o orange nga jacket o blue jeans. Padayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan alang sa pagkasikop sa mga suspitsado ingon man investigasyon sa maong krimen. Nanawagan ang kapulisan og tabang sa mga nakailaw makahatag ng impormasyon kalabot na sa maong krimen ug sa mga suspitsado nga motawag dayon sa 911 o moadto sa pinakaduol nga police station. Super Radio. Super Juan Gantalaw sa balita karon. Oras alas 5:45 sa pikas sa bahin mga kapuso dinhi sa Sugbo. Kapin usagatos ka mga kawani sa dakbayan sa Sugbo, sagad kanila mga garbage collector ug street cleaner ang gipasidunggan kagabi ato sa pasidungog sa Kakugi Awards nga gipahigayon sa usa ka mall dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Sa 111 ka mga awardees, 52 kanila ang sa Department of Public Services o DPS nga mo'y buhatan sa mga garbage collector o mga street cleaner. Gawas sa mga kawani sa DPS, kip sa awardees ang 12 nga gikan sa Cebu City Traffic Office, 7 sa Sangguniang Panlungsod Secretariat, 6 sa Cebu City Medical Center, 5 sa Department of Manpower Development and Placement, nagtulo sa Department of General Services HRDO, Office of the Building Official, Office of the City Markets, tagduha sa City Planning and Development Office, Cultural and Historical Affairs Office, Department of Social Welfare and Services, Local School Board, ug tagsa sa Cebu City Environment and Natural Resources Office, Cebu City Youth Development Office, City Agriculture Department, Department of Veterinary Medicine and Fisheries, Office of the City Administrator, Office of the City Assessor, Office of the City Budget Officer, Office of the City Civil Registrar, Office of the City Legal Officer, ug Tourism Commission Office. Gipanguluhan nila ni outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia o Vice Mayor Naldo Hontiveros ang mga opisyal sa dakbayan nga nitambong sa awarding ceremony. Dito sab sila si Konsehal Joy Pesquera, alabaw sa Human Resource Development Office ug HRDO nga si Henry Tumalabcan o pipila ka mga department heads sa kagamhanan sa dakbayan. Sa iyang pagpumulong, gidasig ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga awardee nga paday mukugi sa ilang mga trabaho bisan kung way nagtanaw. Matod usab ni Acting Cebu City Budget Officer April Jane Salas Orquisa nga may chairman sa program Awards and Incentives for Service Excellence ug Praise sa kagamhanan sa dakbayan, ang mosunod nga mga sumbanan maoy gitamdan sa paghatag sa award. Wala malate sa pagsulod sa trabaho, wa mo absent nga way tarong nga pahibaw o paday nga pagkugi sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho bisan kung way nagtanaw. Super Radio. Super Juan Gantalaw sa balita karon. Sa pikas bahin mga kapuso, anita sa report sa atong kauban, kontraktor aron paguman sa CCMC nakadawat na og notice of award. Detalye sa mong balita pinangini Super Alan Mahait. Super Alan, pasok. Ang Super Radio Super Balita atol ninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart at sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Alan, mahay sa Super Radio. Super Radio. Super Kontraktor aron paghuman sa Cebu City Medical Center ang nakadawat tag notice of award kini giklaro sa outgoing mayor dinhi mismo sa dakbayan sa Sugbo. Giklaro sa outgoing mayor Raymond Alvin Garcia nga sunod sa 8 ka buwan ang matud pa mahuman ang nasgutan nga edipisyo gikan mismo sa ikatulong ato na sa ika-8 ka andana ug bahala na ang nagsunod nga administrasyon nga mahuman nini ngadto sa ikanapo ka andana nga moy plano nini nga himong 10-story building ang nasgutan nga Cebu City Medical Center. Ato ra sa Iran nga sa pagkaron 1 to 3 story pa lang ang nag-operate sa nasgutan nga tambalanan unya ang gikan sa 4 nga to sa
Atas gabahin ang wala pa kini magamit o niya kuwang pa o mga kahimanan nga magamit sud isgutan nga tambalanan din plano sa outgoing mayor kinahanglan nga mahuman kini ingon man mabutangan sa mga kinahanglanon nga maikipo alang sa operasyon. Ako si Aran Mahayt sa Jimmy Super Radio DYWS. Dapat totoo. Ang Super Radyo Super Balita atol ka ninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart at sharp memory. The number 1 multivitamins for age 50 plus. Daghang salamat sa imong report, Super Alan Mahait. Sa pikas sa bahin mga kapuso, dito sa Mandawi, kanhi SK official sa Tipolo, Mandawi, sikop sa buy-bust operation. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok. Yan, sa padyuhan na tanggong karon dira sa Subang Dako Police Station sa Presinto sa Dakbayan sa Mandawi, kining usa ka kanhi SK official di sa barangay Tipulo sa sudad sa Mandawi. Kinhuman nga nakuhaan siya og mga ginagawing plastic sa case sa gituan nga sabo sa gihimo nga drug buy-bust operation sa mga sakop sa Subang Dako Police Station alas 11 pasado kagabi diya sa dalan na lugar ta sa siyudad sa Mandawi. Ang maong suspect, 28 anyos ang paniugon nga nagpuyo sa may sa ka-compound sa barangay Tipulo o nakuhaan siya o mo balor ngadto sa 3,000 ka pesos nga gituang sabu ang mga sakop gikan sa Subang Dako Police Station nga pinangaluhan usab ni Police Major Jonathan Taneo may mihimo sa mga drug operation dihang tunog na ang pangalan usab ni mao nga suspitsado diha silahang lugar nga nalabigi sa pagpamaligya nining illegal nga drugas kaso nga pagpamaligya o pagkupos illegal nga drugas ang ipasaka batok nining kanhi opisyal sa FK. Kini sa pagnormal nga dota sa GMA Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Super Juan Gantalaw sa Balita karon. Daghang salamat sa imong report, Super Norman Mendoza. Super Radio. Sa pikas sa bahin mga kapuso, usa ka salida sa istorya sa kinabuhi ni Cebu Governor-elect Pambari 4 ang paghimuon o plano nga ipagawa sa mga sinihan. Kini ang gipahibaw ni Attorney Ferdinand Topacio sa mga legal counsel ni Bari 4 de mato niya nga siya mismo ang executive producer nga nagpaluyo sa mga proyekto nga gikatakdang pagasugda ng shooting karong Agosto ning tuiga. Ang salida mohimuon sa produksyong Morancio Films ubos sa pagdirekta ni Kerwin Go nga usa ka local Cebuano director. Ang main actress nga modela sa papel ni Bari 4 mao si Alice Dixon samtang iapil pud nga character sa maong salida si outgoing Cebu Governor Gwen Garcia nga pagdalhon sa usab ka artista. Hinuon ang salida wa pa nagam-an og title apan siguradong mahinayon gyud ang paghimo niini. Kini mao'y gi-kumpirmar ni Eric Ramos, ang scriptwriter sa maong production, nga nagkanayon nga bag-uhay lang siyang nakikistorya ni Governor-elect Pambari 4 sulod sa 5 ka oras nga pag-share ni Pam sa iyang kinabuhi. Ug ang paniya nga inighuman sa Hunyo 30, 2025, no? Iniglingkod na ni Governor-elect Bari 4 sa posisyon isa sa Sugbo, mag-istorya na pud kini sila uban sa pamilya sa Governor-elect aron na nga madungagan ang script sa salida. Super Radio. Oras alas 5:53 mga kapuso sa pikas sa bahin. Kay lolo nanigbas sa silingan nga senior citizen sab. Detalye sa maong balita. Pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok. Gikiha na ang lolo o gasong attempted homicide sa pagpanigbas ni ini. Ganto sa biktima nga si Wilfredo, 66 anyos. Ang akusado nga si alias Igardo nga si lolo, 67 anyos. Kasong attempted homicide gipasaka sa Municipal Circuit Trial Court sa Konsolasyon din ng Provincial Fiscal pinagi ni Fiscal Marlon Atilio merekomendar og 36,000 ka pesos nga piyansa alang sa akusado nga si alias Lolo Igardo. Sana sa
Sayran, ang biktima nga si Lolo Wilfredo, matod pa, wa siya masayod, nga nadigba siya kalit gamit ang sundang ini mga akusado diya sa may Purok Mariano Ponce, Barangay Pulpugan sa Konsolasyon. Apan ay bawan nga kining duha, dunay mga panagbangi sa mga nangaging mga katuigan. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supranyo Diwe Douglas. Dapat totoo. Daghang salamat sa imong report, Super Lloyd Suarez. Super Radio. Mga kapuso, magkato ang mga balita sa lokal. At ang isa tong pagbalik ang mga balita sa kauluhan. Paspas, labas ng mga balita karon. Super Radio National News. Oras alas 5:57 na mga kapuso sa balita sa kauluhan. Giklaro karon ni Vice Presidente Sara Duterte nga wa sila ni apply og interim release sa amahan niini nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Australia. Kinuman sa pagbalibad sa gobyerno sa Australia sa pagdawat sa temporary release sa kanhi Presidente, dili usab nila ikonsiderar nga mahimong host alang sa kanhi Presidente. Matod sa Vice Presidente nga ang ilang defense team kay wa gyud nakig-alayon sa gobyerno sa Australia. Dugang niini nga way labot ang Australia sa duha ka mga nasod gaginganlan sa defense team alang sa urgent request sa interim release at ubangan sa International Criminal Court. Matud pa nga nakadawat kini og suwat gikan sa gobyerno sa Australia nga dili dawaton ang iyang amahan. Kahinumduman nga niadto ang Vice Presidente sa Australia na itong miaging adlaw aron mitingon ang mga Filipino community didto. Super Radio. Sa pikas bahin mga kapuso, giklaro sa palasyo sa Malacañang nga wa gyud nila gilimod bisan unsang matang sa tabang sa mga sektor nga nanginahanglan base sa kasamtangang balaod. Imo ni Communications Undersecretary Claire Castro, Attorney Claire Castro ang maong pamaya gumanda na sagmuyo ang pipila ka mga transport groups tungod sa pagkanselar sa gobyerno sa fuel subsidy. Una nang giingon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na way rason nga ipadayon ng subsidy tungod kay dunay pag-us-us sa presyo sa petrolyo sa world market. Gipasabot ni Castro nga dili kalikayan ang maong sitwasyon diin dili dayon makadesisyon ang presidente. Matod niya nga depende gihapon kini sa mga panghitabo ug sirkumstansya sa kasamtangang panahon. Bisan pa man niini gipasalig sa opisyal nga ilang gitutukan ang mga panghitabo sa Middle East, partikular sa Iran ug Israel. Matod pa ni Castro nga nasayod ang presidente sa tanang prioridad sa iyang administrasyon alang sa kaayuhan sa mga driver sa pampublikong transportasyon. Super Radio. Super Juan Gantalaw sa balita karon. Atong oras mga kapuso, alas 5:59. Super Radio Weather News. Mga kapuso, atong i-check ang kahimtang sa panahon atong makaubad karong hapon na si Ma'am Junina Marty gikan sa Pag-asa. Ma'am Junina, maayong hapon, kumusta atong panahon? Mayong hapon, Ma'am Joanne, og sa mga suking paminaw, matong latest weather update. Ang southwest monsoonong habagat mao nakapektar dinhi sa may Visayas, Mindanao ug diha sa may kasagpang bahin sa Central ug Southern Luzon. Og tungod niini ang tibok Visayas kay makasinati og madag-umon nga kalangitan, kinuyugan aning mga katag-katag nga pagulan pagpanugdog og kilap. So ato gitampagan atong mga kababayan hilabi na katong nagpuyo sa highly vulnerable areas o mga ubos na lugar na mag-amping o maging alerto permi sa posibilidad sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Kapag kita'y active na gale warning, mong tibok Visayas kay padayon kapag kasinatip na hinay, ngadto na sa kasarangan na pagguro sa hangin, na magumikan sa habagatang kasadpan, ngadto na sa kasadpan, diin na to kadagatan magpabiling malinawon, ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalon. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay muhunas unyang alas 7:49 sa gabi ug motaob kini ugma sa 1:58 sa kadlawon.
Temperatura na to for the next 24 hours magduwa kini sa 25 ngadto na sa 31 degrees centigrado. Atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 6:09 sa gabi ug musilang kini ugma sa alas 5:26 sa buntag. Philippine Standard Time kay alas 6:01 na ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Jimena Martin, mayong hapon ug daghang salamat. Daghang salamat Ma'am Junina sa paghatag og update sa kahimtang sa panahon gikan sa Pag-asa. Super Radio. Super Juan Gantalaw sa balita karon. Mga kapuso, alakat sa panahon mo'y nagpupos sa itong newscast karong hapuna. Apat sa di patahingpit nga manamilit ato sang balikan ang ato ang mga headlines. Sa balita sa lokal, 42 anyos nga lalaki patay human kini po sila sa riding in tandem samtang nagkupot siyang apo ito sa Tagbilaran City, probinsya sa Bohol. Samtang kapin usagatos ka mga kawani sa dakbayan sa Subo gipasidunggan kagabi sa pasidungog sa Kakugi Award. Sa balita sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte giklaro nga wa sila ni apply og interim release sa Australia alang sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang Malacañang niklaro nga wa nila gilimud ang bisan unsang tabang sa mga sektor nga nanginahanglan. O kato naglangkob sa Double S balita karon adlaw nga Sabado. Petsa 28 sa buwan sa Hunyo 2025. Sunod sa di madugay ang 24 oras replay. Nagasalamat sa mga naminaw sa 999 kHz sa Raya sa radyo mga kapuso. O sa atong Facebook Live karon mga kapuso, pasensya kaayo nga ang previews, ang una na to nga Facebook Live, napaong mga kapuso, doon nalay technical difficulties. Technicalities dire mga kapuso ang ayo pa dinhi. Unya naka Facebook Live ta pinaagi sa phone mga kapuso pagbalik. Tamo matagsa-tagsa og timbaya o salamat mga kapuso. Pero sa tanang nagtan-aw sa atong Facebook Live, naminaw sad sa atong radyo, daghang kay salamat kaninyo. Sa kanunay nga pagsuporta sa ako ang programa sa kong newscast matag Sabado sa hapon mga kapuso. Kayong salamat sa mga kanunay nga mag-ataog sa ubang mga programa dinhi sa DYWS Super Radio GMA. Manataigong oras mga kapuso. Ato nakauban ang atong mga Super Radio reporters, Super Norman Mendoza, Super Alan Mahait, ug Super Lloyd Suarez. Kauban nato sa ato ang Master's Control, si Engineer, kompleto jud mga kapuso, Engineer Eusebio Dondon Villacarlos Jr. Ay, Engineer Eusebio Dondon Ed Villacarlos Jr. Yes, sakto ra? O niya sa atong Master's Control mga kapuso, okay, sa ato ang transmitter si Sir Alan Haka. O niya, ato ang News Director Super Fats Anthony Inso, Program Director Super Algie Navakita, o ang atong Station Manager Super Kita Matos Cortez. Sa sunod nga higayon, sa susamang takna o gistasyon mga kapuso, nga Double S sa balita karon. Magaingon kaninyo, daghang kay salamat sa pagpaminaw mga kapuso. Maayong nga hapon kanatong tanan. Dapat totoo. Komprehensibong asoy sa mga balita ug kalambuan sa mga balita. Hingpit inahatod na mo kaninyo pinagis tunumanon. Balita karon. Hangtod sa pasunod higayon. Salamat sa pagpaminaw.